वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं आसी भिडियो कौन पे द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी कौन पे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान कौन पढ़ते पे आम जे कौन पढ़ते जे संघीय राष्ट्र उपादान विषय पढ़ते जोटा तृतीय अध्याय अच्छी तापर कौन पढ़ते पे जे व्यवस्थापक संपर्क विषय पढ़ते किंतु यही भिडियो आम कौन करवा पे प्रशासनिक संपर्क विषय पढ़ा केंद्र और राज्य मध्य कौन जे प्रशासनिक संपर्क पे मन रखिए कौन केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क विषय पढ़ा। चलो क्लास टक आम आरंभ करवा। संघीय राष्ट्र रे केंद्र और राज्य सरकार मानक मध्य प्रशासनिक संपर्क कौन कराई उल्लेख करा जाइए। जो प्रशासनिक संपर्क अच्छी आम पढ़ी संघीय राष्ट्र केतोटी संपर्क अच्छी मुझे तुम मान गोटे कौन पे जे व्यवस्थापिका संपर्क आ गोटे कौन पे प्रशासनिक संपर्क आ गोटे कौन पे आर्थिक संपर्क बुझला ना। ये जो प्रशासनिक संपर्क कौन संविधान एकादश भागर कौन पे द्वितीय अध्याय रे धारा 256 रु 263 मध्य कौन कराई जे उल्लेख करा जाइछि। मन रखिबो कौन संविधान एकादश भागर द्वितीय अध्याय रे धारा 256 रु 263 रे कौन कराई ए जो विषय मानक ऊपर उल्लेख करा जाइछि। केंद्र तालिका लिखा जाता विषय गुड़िक उपर किए शासन कार्य परिचालना करिवो केंद्र सरकार। राज्य तालिका लिखा जाता विषय मानक उपर किए करे पे राज्य सरकार। किंतु जुग्म तालिका लिखा जाता विषय मानक उपर किए उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार पाखे कौन रहिबो शासन क्षमता रहिबो। पुणी आउथरे कहि दउची केंद्र तालिका लिखा जाता विषय मानक उपर किए शासन कार्य करिवो से पिले से होची केंद्र सरकार। राज्य तालिका लिखा जाता विषय मानक उपर किए शासन कार्य क्षमता कार्यपाल क्षमता रहिबो जे राज्य सरकार पाखे रहिबो। जुग्म तालिका लिखा जाता विषय मानक उपर उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार पाखे कौन रहिबो शासन क्षमता रहिबो। जदि तुम मानक जदि 2 मार्क 3 मार्क जदि क्वेश्चन पचारला तुम से कौन करिवो केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क बोली पचार देबो न डायरेक्ट प्रशासनिक संपर्क लेख बोली दे देबो तुम माने आराम से लिखिबो। संविधान एकादश भागर द्वितीय अध्याय रे धारा 256 रु 263 रे कौन कराई उल्लेख करा जाइछि। किंतु पिले ये जो संपर्क जोटा अच्छी प्रशासनिक संपर्क केंद्र और राज्य मध्य केतोटी दिगरे एटा कार्य करे पे 3टी दिग उपर गुरुत्व दउछि। मन रखिबो गोटे है कौन केंद्रीय आधिपत्य आ गोटे आसला पे प्रशासनिक सहयोग आ गोटे आसला कौन समन्वय प्रतिष्ठा व्यवस्था। प्रथम कौन कहली केंद्रीय आधिपत्य तापर आसला कौन प्रशासनिक सहयोग तापर आसला समन्वय प्रतिष्ठा। प्रथम पढ़ा कौन केंद्रीय आधिपत्य कौन पे केंद्रीय आधिपत्य देख क देछि कौन देछि देखिबा पे जे केंद्रीय आधिपत्य जोटा अच्छे पे कौन प्रथम कौन देछि कार्यपालिका क्षमता प्रयोग रे राज्य मानक कर्तव्य। कार्यपालिका क्षमता प्रयोग रे कार कर्तव्य रहिबो राज्य मानकर कर्तव्य रहिबो। देखिबा राज्य माने सेमानकर कार्यपालिका क्षमता किपरि प्रयोग करिवे ताहा संविधान क्यों धारा पे 256 धारा रे कौन कराई उल्लेख करा जाइछि। राज्य माने सेमानकर जो कार्यपालिका क्षमता किभଳି भाବରେ प्रयोग करा जिवो सेटा को धारा उल्लेख करा जाइछि संविधान 256 धारा रे कौन कराई बोली उल्लेख करा जाइछि। किंतु प्रत्येक जो राज्य अच्छी से राज्य मानकर कार्यपालिका क्षमता एपरी भाव में प्रयोग हो जहाँ संसद द्वारा प्रणीत आईन होइतिबो अर्थात केंद्र सरकार कौन करथिबो से आईन टा कौन करथिबो प्रणीत करथिबो के केंद्र सरकार। जो कार्यपालिका क्षमता रहिबो जो कार्य करिबो जो शासन करिबो से जो के राज्य मानकर जो कर्तव्य हिसाब से जो कार्यपालिका क्षमता करेंगे जो कार्य करेंगे से क्या द्वारा प्रणीत हो संसद द्वारा कौन हो प्रणीत हो मन रखियो पे ये गला पे प्रथम। तापर आसला कौन द्वितीय कौन देछि देखिबा राज्य मानक उपरे केंद्रीय नियंत्रण कौन राज्य मानक उपरे केंद्रीय नियंत्रण को प्रकार भाव जे राज्य मानक उपरे केंद्र नियंत्रण करिवो। किंतु पे ये जो राज्य मानक उपरे केंद्रीय नियंत्रण क्यों धारा लिखा जाइछि 257 धारा रे उल्लेख करा जाइछि। मन रखियो पे राज्य मानक उपरे
केंद्रीय नियंत्रण केउं धारार लेखा जाइछि कहले तुम कौन लिखियो पिले 257 धारार कौन कराइछि उल्लेख करा जाइछि। प्रथमे कौन देइछि प्रत्येक राज्यर कार्यपालक क्षमता एपरि प्रयोग हेबो ताहा केंद्रर कार्यपालिका क्षमता विरोधी करि परिबो नाही। प्रत्येक राज्यर कार्यपालिका क्षमता एपरि प्रयोग हेबा ताहा केंद्रर कार्यपालिका क्षमता विरोध करि परिबो नाही। जे एमिति भाबरे कार्य करिवो राज्य जोटा कि केंद्र सरकार बा केंद्रर कार्यपालिका क्षमता कौन करि परिबोनी विरोध करि परिबो नाही। जोटा भल पई करा जिवो बुझिपारछ ने जे ए माने से जो प्रकार कार्यटा प्रयोग करिवो कार्य प्रयोग करिवो जोटा केंद्र विरोधी करि परिबो नाही। एथला प्रथम तापर आसला द्वितीय कोन देछि खरे जातीय ओ सामरिक गुरुत्व थिपा जोगाजोग माध्यम गुड़िक निर्माण और रक्षणाबेक्षण पई केंद्र सरकार निर्देश। जातीय ओ सामरिक गुरुत्व थिपा जोगाजोग माध्यम गुड़िक निर्माण जे देश पाई ओ मिलिटेरी पाई गुरुत्व थिबो जहाँ भी आवश्यक थिबो तार जोगाजोग माध्यम को कौन करा जिवो जे निर्माण करा जिवो ओ रक्षणाबेक्षण पाई केंद्र सरकार कौन करिवो निर्देश देबो। बुझिपारछ ने काहाकू राज्य को निर्देश देबो कंट्रोल करियो परा निर्देश देबो। तापर आसला ग नंबर कौन देछि देखिबा जे ग कौन देछि राज्य मध्य रेलपथर सुरक्षा पाई राज्य मान केंद्र सरकार निर्देश। राज्य मध्य रेलपथर सुरक्षा पाई राज्य मान कौन करिवो केंद्र सरकार निर्देश देबो। हेले कंट्रोल केमिति रहिला केंद्र सरकार कौन कला राज्य को कंट्रोल कला नाही। एबे ओडिसा रे अछि महाराष्ट्र रे अछि ना नाही रे बहुत गुडे रेलपथ गुडाक अछि रेल स्टेशन गुडाक अछि ना नाही चेन्नई रे अछि ना नाही। हेले सेठी किए निर्देश देव से जो रेलपथ रेलपथर सुरक्षा करने किए निर्देश देव केंद्र सरकार निर्देश देव क्या राज्य को बुझल। तापर आसला घ संविधान धारा 339(2) संविधान धारा 339(2) आदिवासी मानकर कल्याण पाई केंद्र सरकार निर्देश। जे केंद्र सरकार कौन करेंगे जे जो राज्य गुड़ाक अच्छी केपरी भाव में नियंत्रण कर 339(2) आदिवासी मानकर कल्याण पाई केंद्र सरकार कौन कर निर्देश देव। तापर आ गोटे कौन देछि 352 धारा अनुसार जातीय जरूरी परिस्थिति घोषित हेले मनकर 352 धारा अनुसार मन रखिबो जातीय जरूरी परिस्थिति क्यों धारा 352 धारा बुझला ना 352 धारा अनुसार जातीय जरूरी परिस्थिति घोषित हेले राज्य मानक उपरे केंद्र निर्देश कौन से राज्य प्रतिरोध कले राष्ट्रपति 356 धारा बड़े राज्य राष्ट्रपति शासन जारी करि परिबे। मन रखियो पिले जदि कौन से राज्य जदि प्रतिरोध कला ताको जदि मना कला कौन जातीय जरूरी परिस्थिति जो घोषित होता है केंद्र निर्देश देव राज्य को। जदि मनकर कौन से राज्य जदि कौन कला प्रतिरोध कला मना कला कौन से गोटे कारण मना कला सेठी कौन शासन हम राष्ट्रपति शासन हम। मन रखियो रे जातीय जरूरी परिस्थिति केते 352 धारा आ मन रखियो पिली राष्ट्रपति शासन केते 356 धारा जे शासन जारी करा जे बोली कहा जायछि। तापर आसला 3 नंबर तापर कौन न पिली 3 नंबर सर्वभारतीय चाकरी माध्यम राज्य मानक उपरे प्रशासनिक नियंत्रण किए करिवो केंद्र बुझला ना किए करिवो केंद्र केंद्र आधिपत्य परा केंद्र सब किछि करिवो। सर्वभारतीय चाकरी कहले काक बुझाए आईएएस आईपीएस बुझला नहीं एमान कोन को आजिवो सर्वभारतीय चाकरी जोटा हमें कौन करछे यूपीएससी एग्जाम देकी हमें क्वालिफाई करने को पड़ुछि बुझला नहीं। संविधान 312 धारा अनुसार आईएएस और आईपीएस भली सर्वभारतीय चाकरी माध्यम केंद्र सरकार राज्य प्रशासन पर नियंत्रण करी थांती। यही जो पदवी अच्छी राज्य शासन गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में केंद्र सरकार कौन करिवो सेमानकु नियुक्ति करि थांती। मन रखिबा आउ थरे कहि दउची सर्वभारतीय चाकरी कहले काकु बुझाए पेली आईएएस और आईपीएस को बुझाए किंतु केउ धारा उल्लेख करा जायछि 312 धारा रे कोन करा जायछि उल्लेख करा जायछि
କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିବ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କ'ଣ କରିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଅଛି ଏ ପଦବୀ କ'ଣ କରିବ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ବୋଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ କିଏ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ପିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଏଇଟା ବୁଝିଲା ନାହିଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥାଏ ହେଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି କିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ କେତେ ପିଲି ଯେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ସେ ଜଣେଇବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣେଇବ କିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ରାଜ୍ୟପାଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ଆୟୋଗର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ବହିଷ୍କାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ଆୟୋଗର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ବହିଷ୍କାର। ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ଆୟୋଗର ସଭ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କରାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାହାର କରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରିବ ବହିଷ୍କୃତ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁତୟନ। ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁତୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସେଠି ଥିଲା 257 ଧାରା ଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସମ୍ବିଧାନର 257 କ ଧାରାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିବ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ପଠାଇବ କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯଦି କ'ଣ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାମରିକ ବାହିନୀ ପଠାଇବ ନା ନାହିଁ କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ବୋଲି ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ବୋଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନେ କ'ଣ ବୈଠକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ନା ନାହିଁ ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମିଳନୀ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ ବୋଲି ଯେ ମନେ ରଖିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଧିପତ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗ। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଧିପତ୍ୟଟା ସାରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆସିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗ। ସମ୍ବିଧାନର 258 କ ଧାରାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କାହିଁକି କରାଯିବ ଯଦି ମନେକର ସେ ଶାସନ କରିପାରିବନି ଏ ଶାସନ କରିବ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କରିବ ନା ନାହିଁ ସହଯୋଗ ହେବେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସହଯୋଗ କରାକରି ହେବେ ତାହେଲେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଶାସନଟା ଚାଲିବ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବନି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ହେଲା। କ'ଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପଚାରିଥାଏ ପିଲି ଯେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? 262 ଧାରା ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ପିଲି 262 ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ। ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କିଏ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବ ପିଲି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଧାରାରେ? 262 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ। କେଉଁ ପରିଷଦ? ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ। କେତେ ଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? 263 ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯଥା କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଯାହାକୁ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ 5ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମନେ ରଖିବ ପିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏମିତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ପିଲି ନହେଲେ MCQରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ବୁଝିଲ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 5ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ରହିଛି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ପିଲି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପିଲି ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିଲ ନାହିଁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଅ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୁଝିଲ କି। ବାଏ।